Yun, good morning! T-shirt na naman. Kulay pa lang nung box ng logo. Krispy Kreme yan. Wow. Sobrang sarap niyan, Krispy Kreme. Crispy Pata! Utok-bat! Ano lagi Crispy Pata yung Krispy Kreme? Grabe naman yan! O yan! Grabe na talaga to. Pag hindi ko talaga ito nahulaan, sobrang bubo ko na talaga. Ayop na yan. Yahoo! Isa yan sa mga sikat na platform before, ha? Yahoo! Yahoo Mail, Yahoo yan! Grabe naman yan. Baho! Baho utot! Ano ba yan? Baho! O yan. Grabe Grabe ba? Ito Sneakers yan. Napakasarap na tsokolate niyan. Sneakers! Hala, islas!